अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफ सल यूट्यूब चैनल में आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं पाकिस्तान की जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसके अमल में जारी मामलात पर। और तवील इंतज़ार के बाद सदर मुमलकत की तरफ से समरी भिजवाए जाने का इंतज़ार रहा कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने। और जब उन्होंने इजलास नहीं तलब किया डॉक्टर आरिफ अलवी ने, तो सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने फिर सुबह 10 बजे के लिए इजलास तलब कर लिया। बिकॉज ऑफ दैट कि जो आइन है उसकी बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि आपने कौमी और सूबाई असम्बलियों का जो इजलास है वो इलेक्शन डे के बाद 21 दिनों के अंदर तलब करना है, और सुबह यानी 29 फरवरी को 21वां दिन होगा। इस लिहाज से कौमी असम्बली का इजलास तलब ना किया जाता तो एक नई कॉम्प्लिकेशन पैदा होती, एक नई मुश्किल और दिक्कत पैदा होती, और मुल्क का जो निज़ाम है उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते। बहरहाल सदर अलवी ने तो इजलास तलब नहीं किया। उन्होंने उसके लिए जो प्ली ली हुई थी वो ये थी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो मिलनी हैं वो अभी तक उन इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन पर कोई क्लियर फ़ैसला नहीं आया, और मखसूस नशिस्तों पर क्लियर फ़ैसला ना आने की वजह से कौमी असम्बली की जो अरकान है उनकी तादाद पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए इजलास नहीं बुला रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो आइन का आर्टिकल 91 है वो ये भी कहता है कि आप 21 दिन के अंदर इजलास तलब करें, और 21 दिन गुजरने के बाद भी इजलास अगर तलब नहीं किया जाता तो ये बड़ी ब्रीच होगी, आइन की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इस चीज़ को देखते हुए सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने इजलास सुबह तलब कर लिया है, और इजलास के बाद वो जो एक प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ पावर का वो शुरू हो जाएगा। वैसे भी एक जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि इजलास अगर नहीं तलब किया जाता तो पार्लिमानी अफेयर्स के ऊपर, मुल्क के पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक और भी एक बुरा साया जौन सा आता है, जो पहले ही बहुत सारे आप कह सकते हैं कि एक मसाइल बने हुए हैं, मसाइलों में घिरा हुआ है पाकिस्तान या मुल्क जौन सा है, एक और मसला उसमें पैदा होता है। बहरहाल जो भी हुआ इजलास तलब कर लिया गया। लेकिन ये इजलास तलब करने के साथ साथ जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने कल ऐलान किया था कि आरिफ अलवी जो हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर वो इजलास तलब नहीं करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ हम गद्दारी के 2 मुकदमात दर्ज कराएंगे। एक मुकदमा वो उस वक़्त का दर्ज कराना चाह रहे हैं जब अदम एतमाद हुआ था एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़, और अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली को डिज़ाल्व करने की समरी भेजी थी सदर पाकिस्तान ने, जो कि नहीं भिजवाई जा सकती अदम एतमाद आने के बाद। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस इशू के ऊपर कि आइनी तकाजे के मुताबिक सदर मुमलकत का ये फ़र्ज़ बनता है और ज़िम्मेदारी बनती है कि वो 21 दिन के अंदर इजलास बुलाएँ, लेकिन उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। इजलास बुलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर मुमलकत को 2 बार रिक्वेस्ट भेजी गई, लेकिन दोनों बार उन्होंने उस रिक्वेस्ट पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। अब ये बात की बात है कि वो इस मामले में कहाँ तक जाते हैं, ये उनके ऊपर मुकदमात दर्ज होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो सियासतदान हैं और हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी जो पॉलिटिकल, जिसे कहा जा सकता है कि एक उनके अंदर जो पोलराइजेशन आ गई हुई है, और उस पोलराइजेशन ने हमारे इदारों तक को गहरा दिया। अब देखें ना, ऐवान सदर है वो अपनी जगह पे एक डिग्निटी है, पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के सरबराह हैं सदर मुमलकत, और उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी, उनका तकाजा यही है कि वो उसी लेवल पर बात करें, उसके मुताबिक ही उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है पिछले 5 साल के दौरान कि ऐवान सदर से या सदर जो प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ से ऐसे सिग्नल्स मिले और ऐसे इशारे मिले जिनमें सियासी, आप कह सकते हैं कि झुकाव और सियासी एक तरह की जानबदारी जो है वो दिखाई दी। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि ऐसा महसूस हुआ कि सदर मुमलकत जौन से हैं वो एक पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनकी खुशनुदी को मद्देनज़र रखते हैं, जबकि उन्हें अपने मुल्क और अपनी रियासत की खुशनुदी को मद्देनज़र रखना चाहिए था। ये चीज़ें हैं, बहरहाल मौजूद हैं। जहाँ तक रहेगी बात मखसूस नशिस्तों की, तो उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक कानूनी इख्तलाफ मौजूद है। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जिसमें PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान अभी शामिल हुए हैं इलेक्शन के बाद, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक 26 फरवरी को ख़त लिखा था चीफ़ इलेक्शन कमीशन को, और उस ख़त में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि हम चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लिया, इसलिए हम मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार नहीं हैं।
یہ غالباً ساری وہ پولیٹیکل پارٹیز انٹیمیشن دیتی ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا ہوتا. تو سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے یہ جو موجودہ الیکشنز ہیں ان میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، وہ رجسٹرڈ تو ہیں لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. ایون جو سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ ان کا رضا، ان کا کیا انہوں نے بھی خود جو الیکشن لڑا وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، حامد رضا نے، صاحبزادہ حامد رضا نے. تو اگر وہ خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں اپنی پارٹی کو چھوڑ کر، تو پھر ان کی پارٹی جو سی اس کی کیا پوزیشن ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایون جمعیت علماء اسلام ہے، ان سب کا ایک سٹینس ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں جو سی ہیں وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سے دی جائیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی بڑی اہم بات اور نقطہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کریں گی جو 9 مارچ سے پہلے صدارتی الیکشن ہو رہا ہے. تو صدر عارف الوی کو یہ بھی اپنے ویسے ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ وہ تو اب جا رہے ہیں، الیکشن ہونے کے 1 مہینے کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ہوتا ہے اور صدر پاکستان کا الیکشن اس کا مطلب ہے کہ 9 مارچ تک ہو جائے گا. 8 مارچ کو ہو جائے، 7 مارچ کو ہو جائے، 9 مارچ کو ہو جائے. تو 9 مارچ کے بعد تو ویسے بھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں رہیں گے، یا رہیں گے اگر وہ دوبارہ لڑتے ہیں اور ان کو ووٹ مل جاتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں صدر. لیکن کس قسم کی روایات ہیں جو کہ ہم چھوڑ رہے ہیں، کس قسم کے رویے ہیں کہ جن کو ہم اختیار کر رہے ہیں، اور یہ رویے عجیب قسم کے ہو گئے ہیں. یعنی ہماری جو سیاسی کشمکش ہے وہ آئین شکنی کی شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہے. بعض اوقات ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ملک کا آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اخلاقیات کیا کہتی ہیں، سیاسی روایتیں کیا کہتی ہیں، سیاسی اقدار کیا ہیں، ڈیموکریسی جو سی ہے اس کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے، ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایک بڑی ہی ایک گھنونی اور بڑی خطرناک روش ہے جو ہماری سیاست میں در رہی ہے تو پہلے سے، لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی آنے کے بجائے اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اور یہ شدت جو سی ہے یہ بہت تباہ کن ثابت ہوگی اگر اس میں قابو نہ پایا گیا. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ کسی کو بھی غدار کہنا یا نہ کہنا، اس سے بالاتر ہو کر کسی کے اوپر آئین شکنی کا الزام لگانا یا نہ لگانا، اس سے ہٹ کر جو پولیٹیکل فورسز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور جن قوتوں کا اور جن حلقوں کا سیاست اور جمہوریت کے ساتھ تعلق ہے، انہیں خدا را سیاست اور جمہوریت کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو اخلاقیات اور اقدار ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے مفادات کے ساتھ کھڑا ہو. اب تک لیے اتنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور کوشش کریں کہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کیا جا سکے. دعا گو رہیں کہ ان حالات میں پاکستان کے لیے ایک بہتر جو ہے صورتحال وہ سامنے آئے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.